You had a Bhagavad Gita. Today, good day. You can purchase this one. You can read. What is the essence? This is for life. Life after life. You can eat. You can read. Okay. Your mind peaceful. You read this one. Your mind is very peaceful. हमको प्लेयर दिया जो हम प्लेयर दो तो हमको कवर लो ओके नमस्कार हाथ देखो प्लेयर है ना हाय गाइज मु विश्वजीत वेलकम करची आपनको मोर फास्ट ब्लॉग को तो बहुत दिन आनी भाभी कि ब्लॉग करी करी पार नथली आज नुआ वर्ष प्रथम थर पर ब्लॉग स्टार्ट करुच्ची प्रथम तो आपको मु नुआ वर्ष हार्दिक अभिनंदन जनाइबा चाहूँगी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल तो आज आम भाविचु चेन्नई गोटे मंदिर अच्छी कान्नातुर मंदिर जगन्नाथ मंदिर एठू प्राय 16 किलोमीटर दूर तो सेठी बुलिया जावाक प्रथम ब्लॉग ले तो मु आ मनोज सकाळु बाहर जाइछु आम मंदिर जावाक मनोज को देखेबी Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल तो बेस देरी न करी आरंभ करिया तो देखि पाछुए फ्रेंड्स आम बर्तमान रूम रु बाहर को आसलु अलरेडी 5 किलोमीटर आसलु आम प्रथम तो ठाकुर फूल आ भोग किसी नबू तापर एंट्री करवा बर्तमान आम कुनी झीटे फूल बिकुला आम से फूल नहीं जावा देखो आम फूल कि सारे बर्तमान आगे को जावा एक्चुअली फ्रेंड मुझे नर्भस अच्छी एटा मोर फास्ट ब्लॉग तो केबे कैमेरा आगर फेस करनथली कि वीडियो भी करनथली से मत डर लगुच नर्भस अच्छी जेहेतु मो प्रथम करी ब्लॉग बनाऊँगी तो आपण साहाय्य मत निहाती दरकार आप भिडियोटी को बहुत मात्रा शेयर करूँ एवं चैनल को सब्सक्राइब करूँ तो मत मोटिवेशन टी मिल वीडियो आगू को बनवाई मु भी चेष्टा करुच्ची केमी भल भल भिडियो आपन को जोगई पारि बर्तमान पाखापाखि आम आउ 2 किलोमीटर दूर अच्छु मंदिर ठारू ओभर एटा क्रॉस कला बर्तमान आम मैंने पहुँच जाइचु आम मंदिर पाखापाखि पहुँच जाइचु ठाकुर ना भोग बर्तमान नहीं जावा आम भोग किदेलु दीप भी किदेलु बर्तमान आम अलरेडी मंदिर पहुँची गलुनी मंदिर फ्रंट रे अच्छु तो व्यू आपन को देखा चेष्टा करी देखु ये हूँ मंदिर फ्रंट व्यू देखिपे जीवा मंदिर भीतर को जीवा एटा आम मंदिर गेट प्रथम गेट सामने मंदिर जमीती पुरी जगन्नाथ मंदिर रे अरुण स्तंभ साइछि जगन्नाथ आगे सेमती एथि स्तंभ अच्छी डाहाण पटे मंडपटी अच्छी एवं बाम पट को आप जावाक पड़ो प्रथम बाम पटर चप्पल रखी आप भीतर को एंट्री करेंगे ये गोड़ धोवाई व्यवस्था कर गोड़ धोला प्रथम तो जीवा बेले आपको मिल बृंदावती क्रॉस कर गला ठीक जाऊ जाऊ आमको हठात जड़े सिक्यूरीटी गार्ड डाक छाड़े सी कहते कि मंदिर भीतर को आमर एंट्री ना जरी फरी किसी एंट्री ना तो आपको प्लेट लेके जावा पड़ो भोग आपण कि भोग फूल जहाँ भी सामान आप मंदिर भीतर को एंट्री ना तो आम जाकि प्रथम प्लेट टी नहीं आसवा आम गोड़ धोईकी बर्तमान बाहरलु प्लेट टी नहीं आसिक भोग नहीं ठाकुर पाखक जावा बर्तमान आम भोग नहीं जाइचु सेठी ननाकर कहवा कथा कि आम जाए जगन्नाथ ठाकुर पाखे ये भोग कर कि दीप जाली पारूनु आम यू दीप जाली नड़िया बाड़ीटा नहीं जीव नड़ियाटा बाड़ी नहीं गलापर से भोग कर प्रथम मु दीप जाली देवी शनि ठाकुर प्रथम दीप जालिया पड़ो शनि ठाकुर दीप जाली देला दीप जला सरीगला बर्तमान आम आग को जावा प्रथम तो अच्छा आमर फास्ट अच्छा काशी विश्वनाथ ठाकुर
ତ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଗୁଡ଼ା। ସେଠି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସମୟରେ ବାବା ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, କହିଲେ କି ନଡ଼ିଆଟା ଆମକୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ବାଡ଼େଇକି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ାଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ନଡ଼ିଆଟି ବାଡ଼େଇ ଦେବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ବି ଆପଣ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛନ୍ତି କି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଆସନ୍ତୁ ଏଠି। ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ଚେନ୍ନାଇରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଗକୁ, ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବାବା ଗଣପତି ଅଛନ୍ତି, ଗଣପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଯିବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତ ବାବାଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସେଠି ଯିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ କୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଖିବା। ସେ କୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ଗୋଡ଼ ଦେଉଥିଲୁ, ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର କୁଣ୍ଡଟି ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଧଳା ଓ କଳା ମାଛ ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଜଗା ବଳିଆ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ମାଛ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଆମେ ବାହାରିବା ଯିବା ଲାଗି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠିକି ଯିବି, ଚଢ଼ିବା, ପାହାଚରେ ଯିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେଇ ଉପରର ଭ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିପାରିବୁନୁ। ତ ଆମେ ଭୋଗ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ସାରିକି ଆସିଲୁ। ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମା ବିମଳାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ବି ଭଲ ଭଲ ପଥର ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୃସିଂହ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାଖରେ ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ଅନେକ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବରଙ୍ଗ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରିଲେଣି, ତ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ଭୋଗ ସାରି ଦେଇଥିଲୁ, ଭୋଗ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ସାଇଡ଼୍ ଥିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କତରୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଠୁ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି। ତ ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି ଅବଢ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ, ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ତ ଆମେ ବୁଲି ସାରିଲେଣି ଟୋଟାଲି ମନ୍ଦିର। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ସେତେବେଳେ ଯାକେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।